Yan, nandito ako sa aking mga bayaw dito sa Kabatakan. Meron akong puzzle sa kanila. Kung masasagot nila, meron silang libreng merienda. Ayan, bato pa lang ata. Oh. Ato iti katanungak. Adda iti puon na ngem awan ramot na. Adda bulong na ngem awan iti ugot na. Ana dayta. Oh. Ayan, oh, bayaw. Oh, danang toy. Wan, adda ti kayo na ngem awan ramot na. Adda iti bulong na ngem awan ugot na. Ayan, oh. Adda iti puon na ngem awan ramot na. Adda iti kay adda ti bulong na ngem awan ti ugot na. Ha? Kudit-dit bayaw. Kudit-ditan. Kudit-ditan bayaw. Ha? Opo, napalaban na ka. Talagang uong bayan. Uong talaga. Napalaban na. Gumatang na ka talaga. Oh, igatang yo. Talaga na ala. Di kortak. Nabuyam sa mo di vlog ko nga mo na. Nawa na ala. Gorkata na yun ang tata.